I'm in it for keepsake, in the field with the cleat lace. Beat freak with the bare face and a slick tie, that's what she say. She look good, she a big tease when she bite lip with the wink face. Hella bad when she throwing it back, she bring that my way for the team play. For Pete's sake, I'm above average. Wow, Apple baru je announce 14 September Apple akan adakan Apple event. So semua orang macam speculate and excited sebab yes, iPhone 13 akan keluar 14 September. Semua orang like tengah tunggu depan laptop refresh setiap kali F5 dekat dia punya web browser. Nak tunggu apa Apple akan announce September ni. Finally Apple akan buat event 14 September. And Apple bagi invitation tu secara AR tau. Bukan secara AR tapi dia buat exclusive video untuk tunjuk, untuk invite semua orang to stay tune 14 September dekat website Apple ataupun dekat YouTube. So the invitation itself dah awesome gila sebab actually kau boleh tengok invitation ni guna AR and it looks really awesome. Tapi despite of cool apa yang Apple buat tu ataupun cara Apple invite, aku cuba cari orang kata apa, clue apa yang akan ada dekat iPhone 13. Sebab kita tengok sebelum ni Apple pun pernah bagi hint juga sebelum-sebelum ni. Apa yang aku dapat jumpa dekat invitation tu, Apple akan tunjuk Apple Park Campus ataupun Infinite Loop, Apple Infinite Loop dekat situ kan, ataupun kata HQ Apple lah kan. Lepas tu ada satu logo AR ni ataupun lambang dia. Lepas tu bila masuk je akan ada satu ataupun pergi dekat masuk tempat lake yang gelap. Lepas tu nampak apa like bintang dekat atas and kawasan tu sangat gelap, sangat luas. Apa clue yang Apple tinggal dekat situ actually, and to be honest it looks cool untuk dapat invitation macam tu. And then ramai orang kata yang bintang tu actually iPhone 13 akan ada feature orang kata astrophotography sama macam yang ada dekat Google Pixel sebelum ni. Lepas tu aku rasa benda tu macam betul juga. And then mungkin disebabkan gelap macam tu, Apple akan introduce satu feature which is always on display yang kita memang minta sangat-sangat semenjak Apple introduce OLED display. Mana taknya ni adalah orang kata clue yang paling rapat speculation yang aku dapat jumpa bila cakap pasal the newest invitation macam ni. Sebelum ni ada ke neon lampu macam ni, lepas tu gelap, terang Apple logo? Tak lain tak bukan, memang always on display. Betul tak? Alright, enough with the AR sebab yang tu aku rasa macam cool gila. Let's get into newest leaks iPhone 13. Kalau korang perasan sebelum ni, ada artikel kata Apple tengah patentkan ataupun register satu MagSafe yang baru. A lot of people akan cakap it's a faster, more reliable charger Apple MagSafe kan. Kita dah tahu kan, dia boleh guna magnet dekat belakang untuk lekatkan, tapi tak works with iPhone 11 and ke bawah. Dia function tapi it's not that fast. Aku rasa Apple nak bagi dia lagi laju dekat iPhone 11 and below. Tapi this one akan ada magnet yang lagi kuat. Aku tak rasa dia akan naikkan wattage daripada 15 watt kepada 20 watt. Aku tak rasa dia akan buat. Tapi aku rasa dia akan update dia punya software nanti untuk support bawah iPhone 11 ke iPhone 10 ke untuk dapat charge lagi laju. At least 10 watt lah berbanding dengan iPhone diorang yang iPhone 11 ataupun iPhone 12 ni. And about this iPhone 13 ni juga, dia akan pakai teknologi baru. Nama dia Leo. Yes, betul tu. Korang dengar benda ni memang tepat. Apple akan gunakan teknologi ataupun orang panggil low earth orbit satellite yang guna dekat telefon-telefon yang orang pergi berperang and pergi hiking contohnya. Sebab kalau kau tengok, telefon tu actually ada antena yang agak panjang and tak boleh nak hide. For now aku nampak tak ada lagi orang guna. Yang pastinya sebab apa yang korang diberitahu, yang dia akan dapat bagi orang pakai iPhone tu ataupun iPhone 13 tu support mana-mana location atas dunia ni dan boleh hantar message and boleh terima call. Tapi bukan internet Benda ni just untuk bagi sebenarnya message ataupun secara emergency. Sebab dia tak boleh macam nak bagi connection yang laju. Obviously korang tak boleh nak tengok video ke, nak langgan social media ke. Kalau dekat tengah-tengah hutan, manalah korang nak boleh access benda tu kan? Obviously tak boleh. Benda yang aku pasti juga, korang mestilah masa tu tak ada wall charger nak charge telefon kan? So this is a method yang aku kata aku boleh baca lah apa yang Apple akan buat. Tapi it's not a big deal and it's not a big thing. Just ni untuk emergency je. Benda ni bukan confirm lagi. Benda ni macam like still rumors lagi. And yeah, I'm quite sure Apple akan letak. Benda ni juga nampak macam berkait dengan SpaceX Starlink. Kalau korang tahu, benda tu macam bagi choices untuk guna internet dekat mana-mana lokasi. And kelajuan dia boleh kata biasa-biasa je. Tapi so far aku tengok Starlink tu memang boleh bagi connection yang laju. For now aku rasa mungkin sebab
tak mahu pakai. Tu je. Next one, benda yang controversial juga, which is iPhone 13 akan naik harga ataupun jack up harga. Aku pernah beritahu sebelum ni Apple akan naikkan harga iPhone 13. Tapi that's just purely based on storage, sebab Apple nak letak 1TB storage option dekat iPhone 13. But for now, apa yang aku nampak, apa yang aku dapat baca, leaks latest, iPhone 13 naik ataupun jack up harga sebab dia punya processor akan lagi mahal. Sebab manufacturer dia, TSMC, dah naikkan harga untuk siri iPhone kali ni ataupun Apple A15 chip. 20%. That's not sikit Untuk chip yang mass produce macam ni, 20% is not cheap. It's really expensive actually. And aku dah rasa positif juga Apple akan naikkan harga iPhone 13 just based on that processor naik harga. Tapi kalau ikutkan lah kan, based on apa yang Apple deal dengan TSMC, dia bukan naik sekarang. Dia probably akan naik next year. Sebab obviously kontrak akan bagi tahu harga-harga kan. So dia tak dapat nak buat untuk tahun ni. So ni adalah orang kata iPhone terakhir korang dapat harga murah. Ataupun probably masa tahun 2022 tu kilang dah start manufacture chip processor banyak. So tak ada isu lagi macam tu. Probably aku rasa macam tu. Aku harap macam tu iPhone 13 tak naik harga. Sebab sekarang pun dah mahal dah. Dah harga like 5,000 and above. Settle. Tapi last video aku dah cakap iPhone 13 ataupun next iPhone should be named iPhone 12s. Are you sure, Fazli? Sebab baru-baru ni ada leaks video yang Apple tengah persiapkan case untuk iPhone baru. Nama dia dekat kotak. Dah 2 kali tau benda ni leaks. Satu untuk case, satu lagi tak silap aku video promo kalau tak silap. And this shows a lot of case pakai nama iPhone 13. Kalau nama tu fake, takkanlah dia nak buat konten dengan banyak kan. Kalau untuk nama label saja aku boleh percaya lah tu macam alah, this is probably not happen. But this one ada case like bertimbun. And aku confirm boleh kata iPhone ataupun Apple akan namakan the next iPhone is iPhone 13. But still aku ada doubt juga Apple can pull that thing out macam tu je. Next one, benda yang dah lama kita tak ada, cuba korang teka. Bukan tak ada, tapi option tu tak ada. iPhone finally akan datang dalam warna hitam. Yes, warna hitam actually tak ada since iPhone 10 kalau tak silap. And ada pun just space grey and warna putih. Warna hitam tak ada. So untuk iPhone 13, probably Apple akan letak choices of colour warna hitam macam tu. Or probably dia just namakan space grey. Sebab sekarang ni macam like tak ada nampak elegant, stealthy dekat iPhone sebab tak ada warna hitam. Aku tahu ramai yang suka warna hitam betul tak macam aku. Tapi itulah, aku beli iPhone warna gold kat bila keluar. Aku tak faham kenapa. Alright, last but not least, tapi this is more like a false rumors. Apple akan gunakan periscope camera ataupun periscope style of lenses sama macam yang ada dekat Samsung. And this thing akan actually bagi efek dekat Apple juga sebab dia akan dapat pattern daripada Samsung. So Samsung akan probably akan saman Apple sebab guna pattern periscope yang sama. So benda ni tak akan berlaku dekat iPhone 13 sebab that's a major upgrade actually. And Apple akan gunakan dekat the next iPhone. Ni probably Apple tengah buat macam eksperimen je. But for now, iPhone 13 will not be using that periscope. Although memang kita nak Apple pakai actually, could be nice lah. Nampak macam 50mm punya lenses. Kalau korang suka fotografer ataupun suka tengok gambar, 50mm macam very nice. Especially bila ada lens yang besar ataupun sensor yang besar. Alright, ingat tak aku cakap masa mula-mula video tu ada bad news yang aku nak beritahu korang? What's that, Fazli? Okay lah, korang nak tahu Kalau korang tengok tahun lepas, tahun 2020, apa dulu yang launch? Sepatutnya September Apple akan announce iPhone, the newest iPhone. Tapi apa yang berlaku masa September tu, Apple introduce Apple Watch dan juga iPad. iPhone tak ada waktu September. So bila Apple launch iPhone 12? Kalau kau ingat. Yes, Apple launch iPhone 12 bulan Oktober. Sekarang baru September. So fikir-fikirkanlah apa akan jadi next event ni, 14 September ni. Macam biasa guys, if you like subscribe, so keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!